معلوم ہے کہ ABC میں یہ ڈیسائیڈ ہوا اور ایک ڈیموکریٹک الائنس بنا PDM کے نام سے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ایک دن ضائع کیے بغیر تحریک میں جا رہے ہیں، اور اس تحریک کی تیاری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور عہدیدار جو ہیں انہوں نے عوام رابطہ مہم سے پہلے اپنے کارکنوں سے رابطہ شروع کیا۔ اس نے آج ہماری جو میٹنگ ہے وہ میڈیا سے حوالے سے ہوگی، مزید فعال کرنے کے اس میں لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ یار آپ میری جگہ پہ کھڑے ہو یار، آپ اس طرف جاؤ نا۔ وہ ہم نے اس تحریک کے دوران ہم اپنی جو محرومیاں ہیں وہ بھی سامنے لائیں گے، تمام قائدین جو ہیں وہ اس پہ کھل کر بات بھی کریں گے، اور ایک چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں اپنی قیادت کے گوش گزار کرنا بھی، اور گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی ہماری آواز بنے کہ آج جس راستے سے وہ گزر کے آئے ہیں وہ راستہ کوئی ایک شہر کو لنک نہیں کرتا۔ آباد ڈویژن، سائیوال ڈویژن، سرگودا ڈویژن، اور یہ ہمارا ایک مین روٹ ہے، اس کا حال جو ہے وہ انہوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ قومی اسمبلی میں اس کی بات بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی، اور ان کی آواز بنے گی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس راستے سے گزری ہیں یہ وہ حلقہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے، اور اس برے حالات میں بھی جب ہر طرف الیکشنز بھی رگڈ تھے اور دھاندلی زدہ تھے اور نتائج بدلے گئے، لیکن اس حلقے کے لوگوں نے ووٹ بھی کیا اور اپنے مینڈیٹ کی حفاظت بھی کی، کسی کو وہ چھیننے بھی نہیں دیا گیا۔ تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ان کی بات بھی کی جائے، اور باقی باتیں ڈاکٹر صاحبہ کریں گی، چودھری صاحب بھی کریں گے، پرویشہ بھی کریں گی۔ میں ایک چیز آپ کی وساطت سے، جو پاکستان کی سیاست کے اندر آج ایک آلودہ فضا نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک نام شیدہ ٹلی کا بھی ہے۔ ہم نے آج تک سیاست میں ہماری قیادت نے کارکنوں کو بھی منع کیا، لیکن شاید یہ بغاوت ہی ہو، ہم قیادت سے بھی اب یہ کہیں گے کہ ایک ایسے شخص کو جو اس ماحول کو بدبودار کر رہا ہے، جو اس ملک کی سیاست کو گندا کر رہا ہے، جو شخص ایک طوائف کا وارث ہے، جو شخص ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے، اس کا سیاسی دور، اس کا تعلیمی دور، اس کی تمام سیاست جس دروازے سے شروع ہوتی ہے اور جس دروازے پر ختم ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہم نے رواداری کا اور برداشت کا جو تھا وہ ایک حد تک تھا، لیکن میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جب بھی شیدہ ٹلی کی بات ہوگی تو ان کا اس پہ رویہ بھی ریش ہوگا، اور جس شہر میں ہمیں ملے گا، جس عوامی اجتماع میں ہمیں نظر آئے گا، اس کا استقبال بھی سے اور جوتوں سے کیا جائے گا۔ کوئی برداشت کی ایک حد تھی جو وہ کراس کر گیا ہے، اور اس کی آئے دن کی جو گندی ذہنیت ہے اس کا نہیں پڑا۔ وہ آج تک پیپلز پارٹی کا وہ مہذب رنگ دیکھتا رہا ہے جو اس کی قیادت نے ان کی تربیت کی ہے، اس نے اس تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ میں آج اس حد تک ہی اس کو وارن کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارا محور ہوگا وہ ان گالیوں میں اور اس گندی زبان میں انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام
साहब हम इधर आए हैं, आपके नवाबजादा इफ्तिखार साहब और बैरिस्टर आमिर, हमारी इंफॉर्मेशन की टीम, शहजाद चीमा साहब भी आए हैं। हम सब इधर आए हैं उनके हल्के का विज़िट करने, और जैसा कि आपको पता है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात, बढ़ते हुए हालात इस बात की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत हकीकी जमहूरियत की अलमबरदार क़यादत तैयारियां कर रही है, और पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं कि ये क़यादत कब निकल रही है। और इस सिलसिले में ये आप रकी समझें कि हम ये रकी करने इधर आए हैं। और ये जिस खत्ते में मैं बैठी हुई हूँ, ये तो पंजाब की धड़कन है। ये चुन्योट चनाब के किनारे पर एक कदीमी तारीख़ का वारिस खूबसूरत शहर, जिसका हुनर न सिर्फ इस मुल्क में, इस खत्ते में, बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। मुझे खुशी है कि मैं इस चुन्योट में आई हूँ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये है कि यहाँ पर हमारा एक जियाला जो है उसको बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इधर यहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, जो सड़क हम देखते आए, हमें कभी कभी ताना देते हैं PTI वाले कि क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, वो कहते हैं कि आप अपना सिंध को देखें। लेकिन मैं आपको ये दावे से बताती हूँ, हसन साहब भी सिंध बहुत घुमा है, कि ऐसी सड़क सिंध में कहीं नहीं हुई। और अफसोस से कहना पड़ता है कि दो मरकज़ी शहर को मिलाने वाली ये अहम सड़क चुन्योट और फैसलाबाद, उसके ये हाल देखकर यकीनन मुझे दुख हुआ, और एक बार फिर ये यकीन हुआ है कि जो नया पाकिस्तान है वो एक खोखला नारा है, वो एक झूठ है, वो एक ढोंग है, और वो पाकिस्तान के अवाम के साथ बदतरीन धोखा है। 2 साल गुजर चुके हैं। मैं आप सब से पूछती हूँ कि जिन लोगों ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे और 100 दिन के अंदर हम 50 लाख घर दे देंगे, जहाँ हम देखते हैं बेरोज़गारी नज़र आती है, भूख नज़र आती है, गुर्बत नज़र आती है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जब सुबह उठो और अखबार देखो तो हेडलाइन यह होती है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी इजाफा हो गई, बिजली की कीमतें इतनी इजाफा हो गई, गैस की कीमतें इतनी इजाफा हो गई, आटा गुम, चीनी गुम। और ये सारा जो इस वक्त माफियाज के हवाले है, ये मुल्क, वो चीनी माफिया, वो आटा माफिया, तो ATM ने इस मुल्क को लूट लिया है। और इस मुल्क का हर तबका, गरीब आवाम से लेकर मिडिल क्लास से लेकर हमारी तरफ आप रुख करें, जहाँ उन्होंने मईशत के ज़रिए गरीब आवाम के ऊपर महंगाई के बम लगातार बमबारी की है। तो एट द सेम टाइम जो सियासी लोग हैं, हम जैसे जो आपकी आवाज़ बनकर ऐवानों में बात करते हैं, आपकी आवाज़ बनकर टॉक शोज़ में बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आवाज़ का जो है वो ये आवाज़ हर ऐवान में बुलंद करती है। हमारा ये वतीरा रहा, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 साल से मुसलसल आपके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है? एक तरफ आपके ऊपर महंगाई के तूफान, तो दूसरी तरफ हम जो सियासी लोग हैं, जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ नैब एक मुतनाज़ा इदारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, उसके ज़रिए आपके जो हकीकी जमहूरियत के वारिस हैं
پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کی آوازیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کسی بھی جلسے کا اعلان کریں گے، کسی بھی ریلی کا اعلان کریں گے، ٹرین مارچ کا اعلان کریں گے، اور تو اور اپنی ماں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے اس ملک کے لیے ایک عظیم قربانی بھی دی اور جدوجہد بھی دی، جب اس کی برسی کا انہوں نے اعلان کیا پنڈی میں، تو اس وقت بھی نیب کا کولا نوٹس تھا۔ اور ابھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے یہ سلیکٹڈ ناکام ہیں اور ان کے کتنے چھوٹے سے دل اور جگر ہیں کہ صرف ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کٹھے ہونے کا بھی صحرا میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور حسن مرتضیٰ صاحب کو اور آپ سب چیالوں کو، کہ اس کا صحرا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پوری کی پوری اپوزیشن کو اکٹھا کیا، اور صرف ہمارا اکٹھا ہونا اور جو کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلیاں اور کٹ پتلی تماشا گینگ جو ہے ان کا دھڑلے ہونا، یہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ 5 دن سے ہوئے اس اعلان کو، اور ان 5 دنوں میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کی، کیا کچھ انہوں نے اپنے ہماریوں سے، اپنے جو ان کے گینگز ہیں ان سے، یا جس کو میں کہتی ہوں اپنے ہلا گلا گروپ سے، کیا کچھ نہیں کہلوایا۔ تو یہ ایک ناکام حکومت ہے، ان کو ڈر ہے عوامی طاقت سے، اور ان کو ڈر ہے حقیقی جمہوریت سے۔ اب میں کچھ اے پی سی کے حوالے سے بات کر کے اور پھر میں چاہتی ہوں منظور صاحب اور پروشا بی سے کہوں گی کہ وہ آج مزید آپ کو بتائیں۔ جو اے پی سی میں جو اعلانیہ ہے وہ ہماری طاقت ہے، ایک تو ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے، اور جو اعلانیہ ہے وہ ہماری طاقت ہے۔ یہ اعلانیہ ایک منظر کشی ہے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات، پاکستان کے قانونی حالات، اقتصادی حالات، پارلیمان کو ایک سازش کر کے کمزور کیا گیا ہے، ہماری عدلیہ کو ایک سازش کر کے کمزور کیا گیا ہے، ہمارے عوام کو ایک سازش کر کے کمزور کیا گیا ہے، ہمارے میڈیا کو ایک سازش کر کے کمزور کیا گیا ہے۔ آیا دن میڈیا کے کارکنوں کے اوپر کیسز ہیں، میڈیا کے مالکان کے اوپر کیسز ہیں، اپوزیشن کے اوپر کیسز ہیں، اور جیسے ہی ہم نے یہ اعلان کیا تو تمام احباب خاموش ہو جائیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ سے بڑی درخواست ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ نیب گردی میں بھی شدت آ گئی، کیسز ڈبل ہو گئے، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ نیب سے کوئی نہیں گھبراتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیب گردی، جتنی زیادہ نیب گردی کریں گے اتنا ہم زیادہ متحد ہوں گے، اور اتنا ہمارے آپ سے رابطوں میں بھی تیزی آئے گی، کیونکہ نیب جو ہے وہ اب ایک بدلے کا ہتھیار بن چکا ہے، وہ ایک بدلہ ہے جو کٹ پتلی وزیر اعظم جو ناکام ہو چکے ہیں، یہ اس کی طرف ایک آخری ہتھیار بچا ہے، اور اس کی افادیت آپ کے سامنے ہے۔ میں مزید ٹائم نہیں لوں گی، یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا متحد ہونا ہی مخالفوں کی سیاسی موت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جدوجہد، یہ شروعات کا آغاز ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اتنی کم عمری میں اس نے پوری ملک کی سیاسی قیادت کو اکٹھا کیا، اور انشاءاللہ اس جدوجہد کا اچھا نتیجہ نکلے گی، اور ہمارے جو اعلانیہ ہے یہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی ترقی کا ایک روڈ میپ ہے۔ انشاءاللہ اس اعلانیہ کے حاصلات کے لیے ہم باہر نکلیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہم جدوجہد۔ میڈم آپ نے اے پی سی میں جوہری صاحب بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ پنجاب میں آپ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ کو پارٹی پنجاب کی طرف سے، پنجاب اس وقت ایک نااہل ایسے، 'ایسے' 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 '
बल्कि उनकी सारी टीम भी नाअहल तरीन है। और पंजाब इस मुल्क का सबसे बड़ा लोगों का सूबा एक ऐसे बंदे के हाथ में जो आज 14-15 दिन हो गए पंजाब पुलिस एक रेप का मुलज़म नहीं पकड़ सकती। इससे आप उनकी अहलियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। पंजाब के साथ जो जुल्म हुआ है, 387 अरब रुपया इस साल का पंजाब को नहीं दिया गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। जो हक था डिविजिबल पूल में मिलना था। और इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है। ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसको हम कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इस हुकूमत की खारजा पॉलिसी फेल हो गई है, दाखिला पॉलिसी फेल हो गई है। आज तन्हाई का शिकार है पाकिस्तान आलमी तौर पर। वापस वो तंजीमें जो बैन थी वो खुली और दंदनाती फिर रही। फिर जो नेशनल एक्शन प्लान है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। और महंगाई का ये आलम है कि यहाँ पे ये लोग कहते थे कि अगर महंगाई हो रही हो, इमरान खान कहता था तो आप समझें कि इस मुल्क का वजीर आजम चोर है। जो कल 262% दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो बताएं फिर इमरान खान चोर है। जो 1 रुपया 62 पैसे सिर्फ कल बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, तो कौन चोर है? और जो उससे पहले 11 रुपए बिजली की कीमत थी जब ये आया था, अब 22 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत है। गैस की कीमत 110 रुपए फी MMBTU थी, आज 450 है। अब मुझे बताएं आटा, आज लाहौर के अंदर आटे का बहरान है, 75 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी जब आई थी तो उस वक्त भी यही बहरान था। पीपल्स पार्टी जब आई थी इंपोर्ट हो रही थी, जैसे आज गंदम में इंपोर्ट कर रहे हैं, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी 50 से डबल हो गई है, 100 से ऊपर चली गई है। तो बताएं कौन चोर है? और फिर ये सारी की सारी सूरत हाल पहले 2 साल के अंदर है। कहता था कि मैं आऊँगा तो 8,000 अरब यहाँ पे रेवेन्यू होंगे। आप पूरे 3 साल के अंदर सिर्फ 3,900 से ऊपर, पहले साल भी, दूसरे साल भी, अब तीसरे साल भी। ये इस तरह से नहीं चलेगा। NFC अवार्ड खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है। लपेटना चाहते हैं। क्यों लपेटना चाहते हैं? चूँकि ये टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका, और जब ये टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका तो सूबों के हकूक छीन कर आप इस मुल्क के छोटे सूबों को क्या पैगाम दे रहे हैं? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो APC बुलाई थी उसमें महंगाई को देख लें, आप बेरोजगारी को देख लें। हम इस बुनियाद पर निकले लोगों के मसाइल पे। ज़राअत का क्या हाल है? ज़राअत बर्बाद हो गई है। आपका टेक्सटाइल का शहर है, आपका पूरा क्या हाल है टेक्सटाइल का? इस मुल्क की सारी टेक्सटाइल बंद है। 34 लाख मजदूर बेरोजगार बैठे फिर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर क्या हालत है? माइनस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -10 पे चली गई है। महंगाई को देखें वो किस कदर ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, हर महाज में फेल हो गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे चेयरमैन ने कहा था कि एक दिन भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। 20 तारीख को, 21 तारीख को हमने लाहौर में जलसा किया। आज हम चनियोट में हैं। मैं चनियोट के साथियों का शुक्रगुजार हूँ सबका कि आप लोगों ने हमें वेलकम किया है। बाकी बातें हम स्टेज पे करेंगे। चनियोट ने हमें कभी मायूस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने, हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से अपने चेयरमैन को कहते हैं कि APC जो भी प्लान करें हम हाजिर हैं, लेकिन आप आकर बैठ जाएं लाहौर के अंदर। हम आपको दावत देते हैं। हमने हतमी शक्ल देने के लिए आज यहाँ पे मीडिया स्ट्रेटजी पे बात होगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने इस एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि 2 तारीख को लाहौर के अंदर पंजाब एग्जीक्यूटिव का तमाम ज़िली सदूर का इजलास बुलाया है, जिसमें हम फैसला को तहरीक का आगाज़ करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को अपनी जामा पहनाएंगे, अपनी शक्ल देंगे। और उसके बाद पंजाब के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं डॉक्टर साहबा से कहता हूँ कि आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहते हुए हम ये कहते हैं कि पंजाब कभी पीछे नहीं रहेगा। जो भी तहरीक आप चलाएंगे पीपल्स पार्टी पंजाब उसके लिए तैयार है। पहले भी यहाँ पे इसी शहर के अंदर एक तारीख साज जलसा किया था।
اٹک کے اندر 1 تاریخ سال جلسہ کیا تھا, سائیوال کے اندر تاریخ سال جلسہ کیا تھا. اب ہمارا ہر ضلع تیار ہے, جو بھی تحریک کی کال ہوگی اس پہ دمادم مست کلندر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. چونکہ اس وقت عمران, نیازی تمہیں 2 سال ملے تھے. کسی بھی حکومت کے 2 سال ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے 2 سال کے اندر فوڈ سیکیورٹی میں گندم امپورٹ کر رہے تھے, ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. 18ویں ترمیم کی, ہم نے NFC ایوارڈ دیا, ہم نے ملازموں کی تنخواہوں میں, مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا 135%, 100%. ہم نے پینشنز کے اندر اضافہ کیا, زراعت کو ترقی دی, صنعت کو ترقی دی, ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی. ہم نے ہر چیز کا پہلے 2 سال کے اندر کر لیا تھا. تم 2 سالوں کے اندر فیل ہو گیا. یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا, اب نہیں چلنے والا. تو پروجیکٹ ڈائریکٹر, ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے, اب یہ نہیں چلنے, یہ نااہل ہے, یہ نکما ہے, آپ اس کو جو مرضی کر لیں. یہ کہیں نظر نہیں آ رہا, یہ چھپ گیا اور بھاگ گیا ہے. یہ کمپنی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. جو انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نے پہلے دن کہا تھا کمپنی نہیں چلے گی, یہ نہیں چل پا رہی. اس کمپنی کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کرے گی. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کے غریبوں, مزدوروں, کسانوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. ہم اس ملک کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. بی بی کا وارث یہاں پہ موجود ہے اور وہ اس ملک کے لوگوں کی قیادت کرے گا. نعرہ بلاول, نعرہ بلاول. بہت سی باتیں ہو گئی, میں صرف آپ کو یاد کراؤں کیا یا میک دے دے آپ کو. 1970 کے پلٹن میدان سے لے کر 2020 کا پاکستان, تب سے اب تک جب بھی ٹائیگر اور نیازی ملے ہیں, اس ملک کے لیے تباہی اور بدترین بدشگونی ہوئی ہے. آج نیازی اس ملک میں نحوست کی طرح طاری ہے. ہمیں علم ہے اور آج ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ آپ کے منہ سے دیوالے چھین لیے گئے ہیں. وہ چینی آٹا عیاشی بن گئی ہے, پنکھا, ہیٹر, چولہے کی گیس عیاشی بن گئی ہے. لوگوں کو بدحال کر دیا گیا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے آیا اور وہ پرانا پاکستان جس میں تھی اس کو ملیا میں کیا. کس کے تانے بانے ملتے ہیں. یہ سازش ہے جس نے بھارتیوں سے پیسے لیے, جیسے اس نے اسرائیلیوں سے پیسے لیے. یہ اس ملک کو وہی پہنچائے گا جہاں سے ان سے وعدہ کر کے آیا ہے. یہ ہم پہ مسلط ایسے ہی نہیں کر کے گیا. ایک ایجنڈا تو اس نے ابھی پورا کیا ہے کہ ملک کی معاشی طور پہ ملک کو تباہ حال کیا ہے. اگلا ایجنڈا اتنا خوفناک ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو یہ وفاق کو ایسا نقصان پہنچائے گا کہ ہم 1971 سے بھی خدا نخواستہ پیچھے چلے جائیں گے. اس کو ایسے بلا نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی تنابیں ہمیں مل کے کھینچنی پڑے گی. یہ 5 دن ہوئے, انہوں نے کہا 5 دن میں اس کے ترجمان 500 موتیں مر گئے. جس APC کو کہتے تھے اس کا کوئی اثر نہیں ہے, جس APC کو کہتے تھے اکٹھے نہیں ہوں گے, سب سے کہتے تھے آپ کی تقریریں نہیں چلے گی. پاکستان کے عوام کے ہر گھر میں اپنے لیڈروں کی آواز پہنچی. جو اس نے خوف کی فضا داری کی ہوئی, وہ خوف کی فضا ٹوٹی. یہ ہے APC کی پہلی کامیابی. اور اس کے بعد جس نے تحریک شروع ہوئی, آپ سب کو نئی آزادی مبارک ہو. ان بنارسی ڈھنگوں کو یہاں سے روانہ کرنے کا وقت آ گیا ہے, نہیں تو ملک اس حالت میں بھی نہیں ہوگا جس میں ہم آج دیکھ رہے ہیں. دوسری بات آپ خود سمجھ لیں, جس حکومت کو شیخ رشید جیسے آدمی کی وکالت کی ضرورت پڑ جائے, سمجھو وہ ختم ہو گئی, سمجھو اس کی بنیادیں ہل گئی. یہ سب اونھے منہ گر پڑے. کہاں ہے مراد سعید, کہاں ہے وزیر اعظم پاکستان؟ جس دن سے APC ہوئے ہیں وزیر اعظم پاکستان نظر آیا ہے آپ کو, سوائے ان سمریوں پہ سائن کرنے سے جس سے آپ کی بجلی بڑی, دودھ بڑا, گیس بڑی. کہاں ہے وزیر اعظم؟ یہ ہے جعلی وزیر اعظم اور الیکٹڈ
सिलेक्टेड का फर्क है। बैसाखियों के सहारे जलसे धरने जुलूस निकालना बहुत आसान है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये जो हम और आप हैं चूरी खाने वाले मजनू नहीं है। जिस दिन तहरीक चली, ना हमें ढोलक की जरूरत है, ना हमें डीजे की जरूरत है, ना हमें म्यूजिक की जरूरत है। हम इनके ऐसे तबले बजाएंगे कि ये याद करेंगे और इन्हें पता चलेगा कि 24 घंटे की अवामी तहरीक को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा ये शख्स। माफी। रियाजी का छुपना आपकी जीत है, रियाजी का छुपना अवाम की जीत है, और इनको पता होना चाहिए। ये चिन्योट और फैसलाबाद के लोग आप जाली मैंडेट छीन के जिस मर्जी को दे दें, ये इमरान नियाजी जैसे लोग पैदा नहीं करती है, हसन मुर्तजा और इनायत अली शाह जैसे लोग पैदा करती है, जो आज भी खड़े हैं अपने अवाम के साथ। अब इसकी हुकूमत के आखिरी दिन तक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पंजाब के अवाम को बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है चौधरी साहब भी बैठे हैं कि पहली तहरीक का आगाज पंजाब से होना चाहिए। इंशाअल्लाह इनको यहाँ से भगाएंगे और इनको भागने भी नहीं देंगे। हमारे जियाले एयरपोर्ट्स पर इनको प्यारे देंगे। ये सारे जाली तर्जुमान जो हैं इनको हम वहाँ पकड़ के, जैसे इसने कहा था, हम इनको पकड़ के अवाम के सामने फेंकेंगे, जेलों में बंद नहीं करेंगे, अवाम के सामने फेंकेंगे कि ये है तुम्हारे कौमी मुजरिम, ये है वो लोग जिन्होंने तुमसे कश्मीर छीना, 71 साल में नहीं हुआ इस शख्स ने कर दिया। ये है कुलभूषण का वकील, ये है मोदी का चीफ पोलिंग अफसर, ये है अभिनंदन का मेजबान। इस शख्स की हर रेशा दवानी का ताना बाना बैरून मुल्क छुटता है, और ये हकीम सईद ने 21 साल पहले कहा था, और आज हम उसको सच होता देख रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब बहुत हो गया। अब इसको असल अवामी तहरीक और अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसको पता चलेगा जब अब अवाम प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे आएगी और उनका हाथ होगा और इसका गिरेगा। मोहतरमा ये बताइएगा कि ये जो तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं ये हुकूमत के गिराने तक होगी या मुतालबात की मंजूरी तक होगी? क्योंकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि भी पीपल्स पार्टी ना तो इस्तीफे देगी, वो डील मांगती है, जब डील हो जाएगी तो ये खामोश होगा। जो पहला कदम है हमने मुतालबा किया है, जो नाकाम नाअहल वज़ीर आज़म है जो इस वक्त मिसिंग पर्सन बने हुए हैं, इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है कि वो मुस्ताफ़ी। जब वो मुस्ताफ़ी नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो APC और नाउ PDM मुनक़्क़द की है, उसके एलानिया में 7 नुकात है जो एक्शन प्लान का हिस्सा है। उस एक्शन प्लान पर मरहले वाइज उस पर फॉलो किया जाएगा, और वो शुरू होगी पहले मुख्तलिफ सूबों में मुज़ाहरे, उसके बाद लॉन्ग मार्च, और आखिरी जो सिलसिला है, आखिरी लास्ट जो हमारा ऑप्शंस है वो उसमें दर्ज है। लेकिन इस वक्त हम उनको टाइम देते हैं। आप इस वक्त अवाम, पाकिस्तान की अवाम आपसे तंग है। आप मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, आप इस मुल्क की यूनिटी के लिए थ्रेट है, आप इस पार्लियामान और इस जमहूरियत के लिए थ्रेट है। इसलिए आप खुदारा घर जाएँ और इस मुल्क को आज़ाद करें। अच्छा, शेख साहब ये कहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें अगर पहले इस्तीफ़ा दें तो फिर उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। तो शेख साहब कहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें पहले इस्तीफ़ा दें, फिर उसके बाद इंतखाबात की जो ये बात करते हैं तो इंतखाबात होंगे। देखिए, उसमें सारे ऑप्शन जितने भी उसमें दर्ज हैं, उसमें कहा है कि हम तमाम कानूनी आईनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये कब इस्तेमाल करना है ये शेख रशीद के कहने पे नहीं होगा, ये हमने खुद अपना फैसला करना है। अच्छा, ये उधर भी डिस्कशन हुई थी कि इस्तीफे देकर तहरीक शुरू की जाए या तहरीक शुरू करके पीक पे जाकर हमने क्या फैसला करना है, तो उसका फैसला सारी पार्टियां मिलकर चौधरी साहब शेख रशीद का कहना है कि तमाम नहीं, जो बात सुन ले, सवाल है जो भी सवाल है उसका जवाब दे दें। उसका शेख रशीद ने कहा कि 5 फौज का मैं तर्जुमान हूं, मुझे इस बात पर फख्र है। अच्छा, बात सुन ले, ये सवाल ले लें मिनिस्ट्री में क्या कर रहे हैं मैडम, सवाल ले, जवाब दें। अगर आपका ये जवाब है, सवाल सुन लें पहले एक सेकंड।
शेख रशीद का कहना है कि तमाम सियासी लीडर जो हैं, जो लीडर हैं, पार्टी के सरबराह हैं, वो तमाम लोग जो हैं गेट नंबर 4 से उन लोगों से मिलते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं। वो आपकी APC में सरबराह है, सारा कुछ है। क्या समझते हैं? और एक तरफ आप बोलते हैं कि इसको लाने वाले, जहां आप इशारा करते हैं, दूसरी तरफ तमाम लीडरान जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं, किस तरह आप इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे? देखिए, जो APC का जो एलानिया है, वो एलानिया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का रोड मैप है। शेख रशीद जो कौन क्या बोल रहा है, इसको ज़रूर नाम बोल लिया करें। शेख रशीद साहब की हिस्ट्री क्या है मुझे आपको पता है? उनका महकमा कौन सा है? पाकिस्तान रेलवे। जिस महकमे को वो चेयर कर रहे हैं, उनके ज़ेरे निगरानी ये रेलवे खूनी इदारा बन गया है। 200 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लाशें पाकिस्तान के शहरियों, इनोसेंट शहरियों के घर। उसका एहतसाब दें, उसका जवाब दें। एक भी इंक्वायरी का नतीजा है वो बताएं। शेख रशीद का अपना क्या किरदार है, उनकी क्या, ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम द फसाद, उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है वो आपको बताइए। और उसके बरक्स जो जमातें इकट्ठी हुई हैं, मैं अपनी जमात की बात करूं, हमारी जमात की इस मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ हैं। ये वो जमात है जिसने आइन इस मुल्क के लिए बहाल किया। ये वो जमात है जिसने इस मुल्क को एटमिक कुव्वत बनाया। ये वो जमात है जिसने आइन की बहाली के लिए जदोजहद की। तो आप एक शख्स जिसकी अपनी हैसियत जो है वो लफ्ज़ नहीं बात करती, इन्होंने ज़्यादा, जैसे मैंने कहा है कि ढंडोरची से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। उसकी बात इस वक्त जो मैटर करती है चीज़ वो ये है कि अपोजिशन ही इस मुल्क के हकीकी कौमी जमहूरी एजेंडा की वारिस है। ये पहले भी ऐसे नहज पर हम आए हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए साइन हुआ है, ARDs बनी है, MRDs बनी है, और आमिर जो है वो लड़खड़ा कर गिरे। और इस वक्त भी यही मुकदमा है। आप इस बातों में ना आए कि शेख रशीद क्या कह रहा है। आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि इस मुल्क की अपोजिशन इकट्ठी हुई है, और जो वो एजेंडा लेके आ रहे हैं वो आप सब की बात कर रहे हैं। वो मीडिया की बात कर रहे हैं, वो मुल्क की मईशत की बात कर रहे हैं, वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो किसी ने कोई ज़ाती बात नहीं की है इन जमातों ने। वो इस मुल्क की आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, और वो इस मुल्क में पार्लिमान की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो ये इस किस्म के ढलोरची से अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो जो हमारे अज़ाइम हैं, जो इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये ट्रोल्स हैं। इनको ध्यान ना दें। वो क्या कह रहे हैं, ये गुफ्तगू है, ये मीटिंग्स, उसी चीज़ की, उस चीज़ को ये रीअफर्म करता है जो हम कहते हैं। इस मुल्क में ये रीअफर्म करता है कि इस वक्त सिविलियन बालादस्ती नहीं है। ये रीअफर्म करता है कि इस वक्त इस मुल्क, इस हुकूमत के ताने बाने कहीं और हैं, जहाँ होने चाहिए वो नहीं है। और ये जो मुलाकातों का ये जिक्र कर रहा है, ये उस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा मैम, शेख रशीद साहब इन मुलाकातों को एजाज़ करार दे रहे हैं कि तमाम लीडर्स जो मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया कि कोई भी बंदा उनकी पार्टी का जो असली क़यादत से नहीं मिलेगा। आपकी तरफ से भी ऐसी कुछ हदायत हैं या आपके सिलसिले में ये एजाज़ आया है कि आपकी पार्टी के किसी लीडर को? साहब फिर उनको तर्जुमान मान लिया जाए, शेख साहब को फौज का तर्जुमान मान लिया जाए। ये साहब का सवाल है हमारा।
और इसकी नोटिफिकेशन दिखा एक सेकंड है, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ISPR एक मिनट, आपके सवाल का जवाब हमने मुकर्रर किया, वो फौज से पूछे ना जाकर कि ये आपका तर्जुमान। भाई बहस नहीं भाई, सवाल करें यार। सवाल करें, मीडिया उठा के सवाल किया है। ISPR एक सेकंड, क्या है? एक ISPR क्या है? अच्छा, हमारी पार्टी की तर्जुमान ये है जिनको पीपल्स पार्टी ने मुकर्रर किया। इनसे पहले मैं था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेरे से पहले कमर ज़मान कायरा था, तो ये पीपल्स पार्टी मुकर्रर कर दिया। आप जिन्होंने मुकर्रर किया उनसे जाकर पूछें कि ये आपका तर्जुमान है या नहीं। जी मैं अब मोहतरमा ये फरमाइएगा जिस तरह से इससे पहले की जो मुलाकातों का तस्करा किया गया, अगर कुछ सिक्योरिटी मुलाकातें थी तो उन्हें ऑफ कैमरा अगर किया गया है, शेख रशीद ने मुलाकातों का तस्करा करके उसको ठेस पहुँचाई, क्या आज पार्टी कॉन्फ्रेंस इस चीज़ का मुतालबा करती है कि शेख रशीद के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए? एक मिनट, क्या आप लोग मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करके उन मुलाकातों के वास्ते वजाहत पेश करेंगे? 2 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने देखिए, पहले तो आए मुलाकातों क्या मुलाकात कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट में नहीं हुई? बिलावल भुट्टो सरदारी ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो मुलाकात हुई है वो बुलाया गया, किसी ने जाके दरवाजे नहीं खटखटाए, वो बुलाया गया। और अगर बुलाया गया है तो वो इस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर बुलाया गया है, और जिस मकसद के लिए बुलाया गया है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। वो इशू गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ अख्तियारात हैं वहाँ के लोगों के, उस इशू के ऊपर सारे डिटेल्स जो है वो आपके पास है। अब मुझे बताएं, जैसे ये पहले भी बात हुई कि अगर इस नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर शेख रशीद ढंढोरा पीटते हैं तो मुल्क को नुकसान कौन दे रहा है? अगर वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी तो उसका मकसद यही था कि वो इन कैमरा में ही उसकी अफादियत हो। अगर उसके ऊपर शेख रशीद ने ढंढोरा पीटा है तो सिक्योरिटी थ्रेट तो वो हुए। लेकिन ये मैं कह रही हूँ एक बार फिर कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस इसलिए है कि इस कुछ लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे, कुछ लोग जो किराए के लोग हैं उनका रोज़गार मुतासर होगा। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कि इस इत्तेहाद को फेल करें। इस नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत के आड़ में जो माफियाज इस मुल्क में काबिज हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, उनको एपीसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का